সময় বাণিজ্যিত্র থেকে নিয়ে আরেকটি গান। জীবন মানে যন্ত্রণা নয় ফুলের বিছানা, সে কথা সহজে কেউ মানতে চায় না। চোখ মেলে যে দেখে না, কাঁচের দেয়াল ভাঙে না, কত কঠিন পৃথিবী সে বুঝতে। में डेनमार्क की मार्टिन डेम्सबो को 147 के बजाय 144 अंकों से हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान अंक तालिका में